асриҷича 1.4 импорт 40,000 сомон бераста мошка асриҷича фаромадос 1.4 импорт мошинча тоза будигиш маълум кунаш. Салому алейкум бародаро. Ана сари вагон омадем. Мошинои Travel фуракица омадагӣ. Ана хондаи Jazz фаровард. Нархаш 33-35,000 сомон уже раста мошкаш кити. Инҷа ба Opel Tigra истодааст дудара. Намефурӯшем гуфт мошин ани худо мо гуфт, яъни худошон ҳайкада мегаштем. 20,000 сомон ба онҷа $2,000 ба гирифтагӣ. Ана асриҷи фароварда сози фарорат бо заруш обзор мекунем. Асриҷи бераста мошка нархаш 40,000 сомон, яъни $4,000 бераста мошка. Мошин тоза, тагош тоза уже рафта назаш дидем. Хондаи серви нархша напурсидем, ҳаддиниша нархш напурсидем, барое ки соҳибаш дигар одам. Ана ҳамин фура омадагӣ. Фура худашам фешон мондагӣ $30,000. даф 105, 510, 105. Ана фура худаш. Бародаро хоҳиш кардам ки фурам расмиш ки партофта. Ҳамин $30,000, яъни 300,000 сомон. Вақти омадан камтар ҳамиҷаш задааст. Фури ДТП фаромадааст, қайна исправит мекунад. Ана мотори асриҷи бародаро 1.4 импорт. Заведит кунча або? Мешани заведит. Ҳозир фаром. Бензинаш тамом шудагиме? Бензин шайме? Газ натаем ба. Ҳам тудо. Мотор соат бо ин кор дорад. Анак барои бародароне ки караван пурситон ашка караван истимол кунанд. Ашка караван 2007, инаш 2008. Инаш 67,000 ва я 68,000. Савдо мешад бо конечно. Салонаш коробка механик, мультирул. Ҷои телефонаш ҳам будааст. Моторчаш, аккумуляторчаш бош радноини худаш. Ака номертон чанд гуфтид мейна? 92 82 82 18 будааст ман ин номер. Ман инаш мотораш кораш чик-чик кор кардааст. Инаш 68,000, 67,000 гуфтам. 1000 бо ин савдо меша. Салонош радноини худаш. Балончаш краска мегиритам. Ҷои сахт тароштагӣ ваяш нест, кам майда чақчишай, вайтишай тароштагӣ чашай, царапина мегӯ. Нишам мультирул, механика, CD дискаш, CDC буда, CDC MP3. Номер шумо чанд номер телефонтон ака? 760 92 760 65 55. Ана занг мездиго занг зентон, гап зентон қатишон.
انا اشکچه سریبرای ساده است از زنگ زدوسی میفهمیم اصابش چند پول نرخش. الو سلام علیکم اکا نازید می اما اشک سریبرای ساده است نرخش فهمیم گفتیم یکو اش مترش چند پول اکا چند پول گفتید 65400 میشودگی 65400 ها همش 100% ها مایلش اکا رحمتی کلام مایلش انا برادر 65400 میشودگیش متارش 1.8 سالش 2005 میتواد نمیدونم مکانیکا سالش 2005 میشودگی 65400 گفتم 75 سالش چند автомат 2006 75000 با سودا میشد گفتم راست مشکل شدگی уже کنی محکم بود است автомат چقدر گفتیم 2006 اینم تازه چه بود است همون نمره تلفن از آخران گفتم که همون نمره اینم یعنی ما گفتم ماشین چه تازه بود است نکی این تراویل دیگر زفیر به 66000 سودا شده است اینش 80000 میگه با سودا میشه نه 66000 شدگی سودا شدگی بو رفتگی بشه نه 80000 سودا میشد کاروان استرا اش کاروانش چند هزار گفت فراموش کردم بفکرم 60000 گفت 65000 گفت پساش با چه ماشینا هست استرا اش حجبکش 60000 با سودا میشه زفیر ب 70000 گفت کدامشه من میشه و امزش پیشانگیش گفت پیشانگی زفیر ب همین 70000 اینش پرسیدگی همونه اشکا 60000 راستا مشکش گوشه دوتا دیگه زفیر ب منی هولنگی از این طرف 80000 گفتگی من 66000 سودا شدگی من زفیر ب 66 تا سودا شد حاضر عصر جیچه فرامده است یکی 4 توین پورت ماشین چه تازه بودگیش معلوم کنش 60000 سودا شدگی آبش نیست میگم تازه بود است که نه زیر کن باز میریم از نازش سینات میکنیم با 59000 با سودا شدگی کالپاکا شدگی نام انا برادرها کسانی که خواهش کردم ماتیز 3 سینمات کنم ماتیزو 3 نه تاک این رنگش سیاه نرخش 42000 سومون افتاد با سودا میشد مکانیکا تاک از سالش میبینیم ماتیزه این شورلت بود است نکی 42 سودا میشد ماتیزای زرد 33 34 اینا همش نرخش یخیل سودا میشد با اومده تایل کده میگیرتون سودا میشد 33 34 هزاری من ماتیس چه ها ماتیس 3 یک بار با اینجا 4 تا بود است خلاص